बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। एक के बाद एक धमाकों के साथ मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। बड़े बड़े बम धमाके हो रहे हैं। अब काबुल की एक और मस्जिद को खून में नहला दिया गया है, जिसमें 50 नमाजी शहीद हुए हैं। मस्जिद खलीफा साहिब में नमाज जुमा के बाद धमाके से क़यामत सुगरा के मनाजिर थे। इंसानी आज़ाब बिखर गए, जबकि दर्जन जख्मियों की जो हालत है वो मजीद नाजुक है, जिससे हलाकतों में इजाफा हो सकता है। तालिबान की जानिब से इन यके बाद दीगरे धमाकों की जिम्मेदारी किस पर डाली गई है? नीज़ अमीर तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह ने आलमी बिरादरी से इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा किस हद तक जायज़ है और इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगान दारुल हुकूमत काबुल की मस्जिद में नमाज जुमा के बाद बम धमाके के नतीजे में 50 नमाजी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। धमाके में काबुल के मगरबी इलाके की मस्जिद खलीफा साहिब को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहां नमाज जुमा के बाद जिक्र की महफिल जारी थी। धमाके के बाद मस्जिद में हर तरफ इंसानी आज़ा और लाशें बिखर गईं। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि इससे मस्जिद की खिड़कियां और दरवाजे भी टूट गए, जबकि अतराफ की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन कराम, बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक काबुल की मस्जिद खलीफा साहिब में नमाज जुमा के बाद जोरदार धमाके के नतीजे में 50 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के बाद उस वक्त हुआ जब मस्जिद में जिक्र की महफिल जारी थी। धमाका होते ही हर तरफ लाशें और इंसानी आज़ाब बिखर गए। अफगान वजारत दाखिला के नायब तर्जमान बिस्मिल्लाह हबीबी ने धमाके की तस्दीक की है। मस्जिद इंतजामिया के सरबराह सैयद फुजैल आगा के मुताबिक धमाका खुदकुश हमला हो सकता है। खुदकुश बमबार मुमकिन तौर पर नमाज के बाद जिक्र की महफिल में शरीक हुआ और उसने वहां खुद को धमाके से उड़ा लिया। उन्होंने कहा कि धमाके के बाद मस्जिद में क़यामत सुगरा का मंजर था। हर तरफ लाशें और इंसानी आज़ाब बिखरे पड़े थे। उन्होंने बताया कि धमाके से मैं तो बच गया, लेकिन उसमें मेरा भतीजा शहीद हो गया है। धमाका इस कदर शदीद था कि उससे मस्जिद के दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गईं, जबकि अतराफ की इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी अफराद का कहना था कि धमाका इस कदर जोरदार था कि हमें लगा कि हमारे कानों के पर्दे फट गए। काबुल के मरकज में वाक़े इमरजेंसी अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि धमाके में 21 जख्मियों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से 2 जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। इंतजामिया के मुताबिक दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। एक दूसरे अस्पताल के अमले ने भी धमाके से मुतअद्दिद जख्मियों को लाए जाने की तस्दीक की है। अमले के मुताबिक कई जख्मियों की हालत नाजुक है। सेहत ज़राए के मुताबिक अब तक 30 लाशें अस्पताल लाई जा चुकी हैं, जिनकी शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। धमाके के बाद तालिबान फोर्सेस ने मस्जिद को अतराफ से घेर कर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। धमाके की जिम्मेदारी अब तक किसी भी गिरोह की जानिब से कबूल नहीं की गई, ताहम इसमें दाइश के मुलविस होने के खदशात सामने आए हैं। काबुल की मस्जिद में दहशत गर्दी का पेश आने वाला ताज़ा वाक़या माह मुबारक में मसाजिद और अवामी मकामात पर होने वाले गुज़श्ता धमाकों का तसलसल है, जिसमें अब तक दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं। इससे पहले शिया इमाम बारगाह के कई मसाजिद को शहीद किया गया है, जिनमें भारी तादाद में नमाजी शहीद हुए। नाज़रीन कराम, जुमे का धमाका अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंज़दा की जानिब से ईद उल फितर से कबल एक पैगाम में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल की तारीफ करने के चंद घंटे बाद हुआ है। अपने पैगाम में उन्होंने हालिया बम धमाकों का कोई जिक्र नहीं किया, ताहम उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक मजबूत इस्लामी और कौमी फौज के साथ साथ एक मजबूत इंटेलिजेंस तंजीम बनाने में कामयाब रहा है।
کئی حالیہ بم دھماکوں میں ملک کی شیعہ برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن جمعے کو ہونے والا دھماکہ سنی مسلک کی ایک مسجد میں ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی افغانستان کے شہر مزار شریف میں 2 منی بسوں میں ہونے والے بم دھماکوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بلخ کے صوبائی پولیس کے ترجمان آصف وزیری کا کہنا تھا کہ جمعرات کو دھماکے مزار شریف کے مختلف اضلاع میں چند منٹ کے فرق سے ایک ایسے موقع پر ہوئے جب مسافر رمضان کا روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دھماکے کا ہدف شیعہ مسافر معلوم ہوتے ہیں، جبکہ ان دھماکوں میں 13 افراد زخمی بھی ہوئے۔ یہ دھماکے مزار شریف کی ایک مسجد میں ہونے والے مہلک بم حملے کے ایک ہفتے بعد ہوئے، جس میں کم از کم 12 نمازی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس دھماکے کے ایک دن بعد شمالی شہر قندوز کی ایک اور مسجد میں ایک الگ بم حملہ ہوا، جس میں اقلیتی صوفی برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ نماز جمعہ کے دوران کم از کم 36 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک حملے میں شیعوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جہاں کابل کے ایک سکول میں 2 بم دھماکوں میں 6 طلباء ہلاک ہوئے تھے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے مزار شریف میں مسجد پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، تاہم اب تک کسی گروپ نے قندوز اور کابل کے سکول میں ہونے والے بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ طالبان حکام کا اصرار ہے کہ ان کی افواج نے داعش کو شکست دی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جہادی گروپ اب بھی ایک اہم سیکیورٹی چیلنج ہے۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو کہا کہ حالیہ حملوں کے سلسلے میں متعدد گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں مساجد اور سکول جیسی سیکیورٹی نہیں تھی، لیکن اب ہم نے ایسی جگہوں پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ یہ شمالی شہر مزار شریف میں الگ الگ منی بسوں پر ہونے والے 2 بم دھماکوں کے ایک دن بعد ہوا ہے، جس میں افطاری کے لیے گھر جانے والے شیعہ مسافروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ہفتہ قبل شہر کی ایک شیعہ مسجد میں بم دھماکے میں کم از کم 12 نمازی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اسلامک اسٹیٹ نے حالیہ کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے سپریم کمانڈر ملا ہیبت اللہ اخون زدہ نے عید الفطر کی مناسبت سے اپنے خصوصی پیغام میں عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق تحریک طالبان کے سپریم کمانڈر ملا ہیبت اللہ نے عید الفطر کی مناسبت سے افغان عوام اور عالم اسلام کے لیے ایک آڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام پر اللہ کا شکر ادا کیا اور شرعی قوانین کی پاسداری کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے عالمی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں دنیا سمٹ کر ایک گاؤں بن چکی ہے، جس میں کوئی کسی سے لا تعلق نہیں رہ سکتا یا کسی کو تنہا نہیں کیا جا سکتا۔ ملا ہیبت اللہ نے عالمی برادری سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام سے افغان عوام کی مشکلات میں کمی ہوگی۔ امیر طالبان کا بیان نائب افغان وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیا ہے۔